Now we move to chapter 19. Chapter 19 from ACCA approved workbook. Okay. So this is on professional ethics in accounting and business. Jadi dalam chapter 19 ni kita nak lihat pasal etika. Okay. Understanding between right and wrong. What you might think right, maybe wrong to others, or what others think right, you may think it different from them, okay, opposite. So dalam chapter ni kita nak tengok professional ethics di kalangan accountant, okay, dalam sesuatu perniagaan dan organisasi. So by the end of this lecture, okay, kita akan kenal pasti, okay, apa dia business ethics and important of ethics dalam organisasi dan individu. Okay, role of accountant, okay, in promoting ethical behavior. Okay, then kita tengok corporate code of ethics, and also how situasi macam mana ethical conflict boleh timbul. Okay, dan lastly threat of ethical behavior. Okay, kita tengok. So ethics is a set of moral principle to guide behavior based upon concept of duty, okay, moral value and consequences. Kita tahu apabila kita buat sesuatu tindakan, kesan dia apa? Kesan dia jadi baik atau buruk. So kalau kesan dia menghala kepada keburukan, okay, kita tahu dia tidak beretika. Okay, kadang-kadang kita kena lihat juga ethics ni dalam konteks, sebab bendanya kadang-kadang subjektif, betul atau salah. Mungkin dia membawa keburukan, tetapi keburukan kepada golongan yang kecil saja. Tetapi kepada golongan yang lebih besar dia bawa kebaikan. So kat mana kat sini ethics stand tu? Okay, itulah subjektifnya. Okay, so ada rights to be respected and virtues to be cultivated. Okay, dalam ethics ni kadang sebab macam tadi dikatakan boleh jadi betul, boleh jadi salah, betul kat you, salah kat orang, and the other way round. Okay, tapi expectation dia, it need to be a firm decision, berlaku keadilan, objektif. Okay, kita ada sifat charity, okay, berpandangan jauh, loyal dan sebagainya, dan seterusnya lah. Ni ethics punya attributes. Contoh dalam situasi ni. So, what is right, what is wrong? Okay, saya cuba tunjukkan dengan contoh lah. Belah kanan dalam table ni adalah contoh. Okay, contoh soalan nombor 1 saya tunjuk sikit-sikit lah. Senior executive receive large bonus despite poor organizational performance. Okay, kat sini kalau kita tengok dari sudut, kita kena pandang dari macam-macam perspektif kat sini. Okay, contohnya kalau you in the position shareholder, okay, mungkin you will answer no. Okay, buat apa bagi bonus besar banyak-banyak, performance teruk kan. Okay, tapi ada orang yang jawab maybe, okay, bagi large bonus supaya motivasi dia macam dia lagi bersemangat, contohnya. Okay. Bila you duduk di position senior executive pula contohnya, okay, your answer will be yes. Okay, siapa tak nak duit banyak kan? Tapi ada juga senior executive yang rasa no, don't give us the bonuses sebab kita orang tak perform pun. Okay, so jawapan tu ada macam-macam tu jawapan. Okay, so untuk kita buat keputusan yang beretika ni, kita kena, bukan, it's not just the answer of yes or no, right or wrong. Dia kena tengok dari pelbagai perspektif. Contoh nombor 5, price fixing between competitors. Maknanya you jual tayar kedai ni, kedai sana pun jual tayar juga kan. So korang pun sembang, okay, kita kena fix harga ni. Dia pergi kedai you pun harga sama, dia pergi kedai sana pun harga sama. Okay, dua-dua nak letak harga yang mahal lah kiranya. Okay, kalau so maknanya what I meant here is kalau you sebagai peniaga, your answer mungkin jadi yes. Okay, tapi seorang lagi peniaga tu dia rasa oh no, this is not right. So tak boleh buat macam tu. Kalau you kata you customer, okay, you kata you customer pula apa ni, your answer tak maulah sebab you nak biar competition tu healthy.
Okey. Kalau dekat contohnya peniaga yang kata tak nak buat kononnya beretika tinggi, tiba-tiba dia rasa maybe betul lah kalau kita fix price, kurang-kurangnya hujung bulan aku tak adalah seksa nak bayar kat supplier kan, hutang banyak ni kat supplier. So your answer tu akan berubah-ubah. So what is right? Apa yang betul sebenarnya? So it depends. So morally, ethically acceptable untuk siapa? How can you justify your choice? So the choices yang macam saya kata tadi lah. So you boleh main dengan game ni and cuba lihat adakah jawapan you berbeza apabila you meletakkan diri you dalam kasut orang lain. Now you sebagai accountant, so your purpose here in UMK is to study and becoming an accountant untuk diri sendiri, untuk perniagaan, untuk bekerja dengan orang, tapi with the position of accountant. So sebagai accountant, apa yang expectation you ni kena jadi macam mana? Professionally you kena jadi seorang yang independent, bebas, tidak mudah terpengaruh. Sebab you kan nak tengok objektif kan, maknanya benda yang objektif, benda yang jelas. So kalau you mudah terpengaruh, nanti you tak nampak benda yang salah depan mata, tak nampak. Skeptism, maknanya you ada bersangka buruk sikit lah. Skeptism ni nak kata tak bagus pun tak juga, tapi sebenarnya skeptism ni membuatkan anda lebih berhati-hati lah. And then accountability, you accountable, maknanya you bertanggungjawab ke atas you punya keputusan atau kata-kata. Dan social responsibility, you buat sesuatu tu sebab you tahu ialah untuk kebaikan ramai. Tu professionally, that what is expected from you. Personally, you sendiri sebagai seorang individu, anda perlu boleh dipercayai, seorang yang bertanggungjawab, menepati masa, ada ihsan, dan menghormati orang lain. That is what expected from you. These are what expected from you. So sebagai accountant, peranan kita apa? Of course, promote ethical behavior. Kita kena, sebab tu penting ciri-ciri yang tadi tu. Sebab dengan ciri-ciri tadi dia automatic. You ada good ethics behavior. You ada less risk. You seorang yang tidak tinggi risiko untuk membuat sesuatu yang tidak beretika. So apa role you sebagai accountant? Selain promote ethical behavior, dia punya ni lah, kecil-kecilnya you check if any unethical behavior you nampak, you challenge it, you question it, and discourage it from happening. Dan kalau you nampak, you boleh report. You should report to senior manager lagi. Bagi training kepada kawan-kawan subordinate, tentang importance of ethics. Promote development of corporate code of ethics. It does, kalau kita tengok benda tu tak ada atau orang tak sedar pun code of ethics tu ada, kita sebagai accountant lah kena promote code of ethics tu. Jom tengok. So, accountant dengan ethics ni, kenapa kita kena behave ethically? Of course, undang-undang dan peraturan mengkehendaki kita buat macam tu. Dan kita sebagai accountant nak uphold, nak peganglah professional standard and quality diri kita tu. Protect public interest. Untuk kepentingan orang awam. Principles of ethics should be enshrined in, kita boleh kata code of ethics, ada orang panggil code of conduct. Jom kita tengok apa tu code of ethics dan code of conduct. So code of ethics ni, kenapa ia wujud? Kenapa ia wujud? Dia wujud tu sebab kita nak communicate value, value yang dalam organisasi ni kita mengamalkan amalan beretika. So sebab tu dalam code of ethics ni dia boleh reflect kepada customer, kepada pelabur, kepada pekerja sendiri, supplier, kepada mereka yang berminat dengan company kita dan juga community setempat pun boleh. Semua kita ceritakan, company ni ada code of ethics dan dia akan reflect siapa kita kepada mereka yang tersenarai ini.
Bila ada corporate code, apa yang bagus dia? Macam saya kata, dia communicate ethical standard yang diguna pakai dalam organisasi kita, yang diguna pakai oleh employee, oleh management, okay, oleh sesiapa saja dalam organisasi. Dia juga boleh reduce risk associated to unethical behavior. Kenapa? Dia kadang-kadang orang boleh buat statement kan, oh saya tak tahulah, oh tak boleh ke rupanya. So bila you ada corporate code, benda tu jelas dan tertulis, orang tak boleh tidak mengaku yang dia tidak tahu. So and lastly, it is for good reputation of the company. Kita nak tunjuk yang company kita memang uphold, okay, sangat mementingkan code of ethics. Okay. Walaupun okay, kita sebagai accountant, okay, walaupun kita sebagai accountant kita ada ciri-ciri professional dan personal good attitude on ethics kan, still okay, kita ni terdedah kepada risiko, kepada ancaman yang boleh menggoyahkan. Okay, dia boleh buat kita punya ethical value peribadi tu goyah. Iaitu melalui self-interest. Nanti kita tengok ni satu-satu. Self-review, advocacy, familiarity dan intimidation. Pressure, bully. Okay, so kita tengok. Okay, so ini adalah 5 perkara yang boleh menggugat kita punya ethical value. Okay, yang pertama self-interest threat. Okay, self-interest threat ni dia jadi bila firma tu ataupun member atau you sebagai individu dalam firma tu, okay, ada kepentingan dengan klien tadi tu. Okay, contohnya tak kisahlah macam you bagi loan dekat klien tu, okay, atau you ada financial interest, okay, you nak anak you kerja dekat tempat dia, okay, dia layan you baik, okay, so self-interest, self-interest threat, dia boleh membuatkan ethical value dia tu goyah lah, okay, self-interest punya ni, okay. Then self-review. Okay, self-review ni maknanya apabila ada judgement daripada yang sebelum ni, okay, ada orang lain evaluate you kan. Jadinya orang lain responsible terhadap judgement tu. Contohnya macam you kena bagi pasal dia punya kalau kita kata contohnya kita nak bagi dia pampasan kan. Okay, you kenal dia. Okay, kalau you tak bagi pada tu, kalau you tak bagi lebih, nanti orang lain view you lain pula. Contohnya you self review, orang pandang you macam mana. Okay, boleh jadi dari konteks cukai, corporate finance pun boleh jadi juga self review threat, ancaman. Okay, dari pandangan orang. Now, advocacy. Advocacy ni apabila sebenarnya ancaman akibat macam pengaruh luar. Maksudnya apabila ada orang lain advocate you atau pengaruh you boleh ubah you punya ethical value tu. Tak kira lah pasal atau you mungkin pengaruh macam ni. Kalau anda buat ni nanti polis pun investigate engkau sekali. Contohnya, kau nak ke kena investigate dengan polis padahal orang tu yang buat salah. So, advocacy threat. Dan familiarity threat, okay, seperti namanya familiar. Maknanya sebab you dah biasa, you familiar, you ada long connection dengan klien tu atau baru ada service buat kat dia, ada family relationship. So benda-benda ni semua boleh jadi familiarity threat. Okay. And lastly, intimidation threat. Okay, intimidate maknanya ada orang push you, pressure you, mungkin bully you. Okay. So dia intimidate you punya ethical stand tadi tu Alright. So ada 5 dah kita tengok. Okay, self-interest, self-review, advocacy and familiarity, also intimidation threat. Okay. So macam mana kita nak safeguard? Safeguard maknanya nak prevent daripada kita boleh terdedah dengan perkara-perkara yang tidak bermoral atau tidak beretika ni. Okay, kita boleh bahagikan kepada
tiga kategori, profession, okay, work environment tu sendiri, and lastly individual. Sebagai individu sendiri, kita boleh safeguard diri kita. Okay, so yang konteks dari konteks profession, legislation and regulation ni, okay, kita boleh buat sebagai profesional. Tadi kan kita ada code of ethics contohnya, standard professional. Okay, sebagai accountant, apa standard yang you perlu uphold contohnya. Okay, education, training, okay, requirement yang you kena attend untuk jadi accountant oleh professional bodies yang buat kan untuk kita. Nanti kan contoh you jadi accountant bertauliah kan, actually dalam setahun tu you kena penuhi contohnya 40 jam. Okay, professional hour dia panggil. Okay, dalam 40 jam tu, dalam setahun tu ada 40 jam you kena join lah apa-apa webinar atau talks yang berkaitan pada professionalism. Tu contohnya safeguard yang created by the profession itself. And then in the work environment, dalam work environment macam mana? Ikutlah dalam organisasi tu kita boleh buat ethics atau buat program, okay, recruitment procedure, okay, kita ada tengok ni, okay, kita nak pilih staff, nak gaji staff, kita kena pilih staff yang high ethic conduct, okay, discipline proses. Jika kita jumpa anything yang membabitkan ethical conduct ke apa, macam mana kita handle situasi tu. Okay, disciplinary processes, okay, training bagi education yang within the context of organisation. And lastly, by the individual, kita sendiri, okay, kita sendiri memang kena ada jati diri yang kuat lah, okay, supaya tidak mudah dipengaruhi. Okay, tak kira lah you kena ada idola atau mentor contohnya yang uphold integrity and ethics conduct ni. So ni antara cara-cara kita nak safeguard diri kita daripada unethical conduct yang dibuat dalam organisasi. Right, that's all untuk chapter 19 on ethics.